Hi everyone, welcome back to my channel RM Biotech. আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ আমাৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে এটা টুইটাৰত টুইট কৰিছিল আৰু ডেটটো আপোনালোকে চাব পাৰে 1 ছেপ্টেম্বৰত এখন নটিচ ওলাইছে আৰু নটিচখনত কি লিখা আছে মই এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ This is for information of all concerned that the portal of the Directorate of Elementary Education will be open for all sorts of grievances in respect of a special recruitment drive against advertisement number 2 DDC from 3rd September to 8th September. The contractual and state pool teachers who have already applied against a special recruitment drive will be able to raise their grievances as follows. Our grievances raise the candidates who are kept on hold for further verification, 834 applicants, will be able to lodge their grievances and documents through a link provided in the Directorate of Elementary Education Assam portal. Next is that the candidates who have already been selected, they call already selected because the final list of will get their appointment letters, but if there is any mismatch, in their district or school, will be lost their grievances through another link. The candidates must submit supporting documents against their grievances. Our supporting documents the documents so submitted will be then verified and genuine candidates will be offered appointment letter. 23,956 contractual teachers of Harba Hikka Abhiyan including state pool will assemble at Khanapra playground tomorrow at 2 September 2024 to receive appointment letter as regular teacher from our Chief Minister sir. Inspected the arrangement a while ago and is please join us tomorrow at 11 a.m. So যি সকল সৰ্বশিক্ষা টিচাৰ্ছ আছিলে কন্ট্ৰাকচুৱেল টিচাৰ্ছ বা ষ্টেট পুল টিচাৰ্ছ তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুতেই ভাল খবৰ আৰু মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ' এটা দিছিলোঁ যে তেওঁলোকক পাৰ্মানেণ্ট হৈ যোৱাৰ পিছত সকলো ধৰণৰ সুবিধা দিব NPS ফেমিলি পেঞ্চন গোটেইখিনি দিব বুলি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াদেৱে কৈছিল তো আজিলৈ আহোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে নিশ্চয় এটা লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় হিন্দ